Lahorijana Hawar nong no pen puthot nong me kipache thangji aphan Karbi Anglong Women's Justice Forum aro iseng. Pini Lahorijan Bajara long Karbi Anglong Women's Justice Forum atum pen chipater piponsi khatkhati Lahorijan aro iseng pon. Sonsi Aluhi Sarpo Aman pen Molenteron social activist Suresh Gautam Dilchetri atum chitongdo. Aduntu Minika Krupi pen Maichari Ponsi Aluhi Pachini pon Violet BP pensi Apor Enpo. Lapen Kivangjier ni khatkhati Lahorijana Hawar Soarlo Jakong do an Lapen Soarlo Phan Kilang Rock Kilang Plot along Maduta Dojoyje. Anparta Raki Hormu Kichu Lapen Kejor un an Khang Dunji. Anparta Kimisen Environment Kiba Manji Aphan un an Bor Iponji Pusi Alang Litum pen Chethan Chimompon. Kadang ni tum la dak bonai pon ho lang tum han dak men ke pia teng se lang tum me thang si che chos pen tum han pilo la pen so lo bang ni tum provel bang pi pon no dak president bang ke misti sur ro la pen vice president bang Rekha Basumatari la pen Mira Bepi la pen general secretary bang Ruby Gupta Priya Sharma assistant secretary Rupa Datta assistant secretary la pen Girika bang Rungpi office secretary Deepa Kharka office secretary Dipti Gogoi, Finance Secretary, Renu Soni, Finance Secretary, Sweetie Day, Publicity Secretary, Sarita Sharma, Publicity Secretary, Indira Taropi, IT Cell, Rupa Das De, IT Cell, Advocate Lokhi De Roy, Advisor, Anita Das De, Advisor. Alang itum han pensi, dak nitum non ako ke a branch kadu ko be team bunai pon lo pen executive member dak bank koi bando. La executive member la pen la strength body bang petra han se pini bang la bang so a branch bang ke nili to malang itom han appointment sami pipon lo provel da pipon lo la bang so teng nasi lang tum ba so branch long la urjan man khot khotiang kang bang ke kado abi un an bang ke lang tum pen sami nili tum central committee pen terapsi konan ma ke claim nahi ke dam nahi ke terap nahi sanan ke lang tum mesin itum claim pon pol pen terap pon po en lang itum han sami ni tum long so di long branch ke sen ko nan ko la lo tum so ro ki sung pen cheng lo kaprek dopik ada ke chotap ke jun thap ke jor thap lahai do tamil la raki hormu samil lahai pavir na ko sini tum mathalo ko litum akhaidat pen ke pavirun e alang tum mena ke cherap ta ke nang so pen so long bang ke tum rat ta cherap nang ji lahai bang tum nang ji la pen so lo ki sung dopik la dak ta la pen tum da education a hin same akivik do o lahai pan same tum inthor pon long po la pen ke chotap pi jun tap ko son ti pa kom mal ta inthor tum pa kom pon long po la pen konane ki thi joy konane lahai cholang rem lahai pen anta ka pa jogi phan sia lang tum mani hanglo asila so long che raji poti itum isia aja kong do nangi ko sila bang so song mang ni tum bang ke seng pon lo pini li tum non ke cheng si ke la lo non pen e prang ke bang ji lang bang ke un an pen bang ke nitum na so bostu ke chotap ke jun tap ke jor tap lahai pen da pavir pon po la pen la alo sumar tum same ko nani ke thipang tar lahai dopi la pen lahai oklang lahai mithang phan ka chipana hok lahai da dopi lahai da pavir ponji la silang tum pen sika do pan same non mang tum information en sila ka do pen claim pon po lalo নমস্কাৰ মই মিষ্টি শু আজি আমি ইয়াত প্ৰগ্ৰামটো এৰেঞ্জ কৰিছো আজি আমি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টত এটা আমি লাহৰিজান খটখটি সাব ডিভিজন বোকাজনক লৈ আমি আজি এটা মহিলা সমিতি ইয়াত গঠন কৰিছো যেটো নাম হৈছে ওমেন জাস্টিস ফৰামছ কাৰ্বি আংলং হেতু লৈ আমি আজি ইয়াত সবা মহিলা জমা হলো ধুনিয়াকে এটা গ্ৰুপ বনালো আজি এই গ্ৰুপখন লৈ আমি আগবঢ়াই যাম সব মহিলাক আগবঢ়াই কেনকা লৈ যাব লাগে আৰু কিভাবে আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ বনাব লাগে সোসাইটি ক্লিন কৰিব লাগে এই জন্য আমি আজি ইয়াত ওমেন জাস্টিস ফৰামছ কাৰ্বি আংলং যেটো হয় হেতু আমি আজি ইয়াত গঠন কৰিছো आज मैं ऐसे समाजकर्मी का हिसाब से और मैं ऐसे खटखटी का बासिंदा के हिसाब से बहुत ही खुश हूँ कि आज खटखटी और लाहौरीजान का हम लोग का जो लोकल महिला है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन सारे मिलके कार्बी गोरखली बंगाली बिहारी आसामी सब मिलके अभी हम लोग यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्लस महिलाओं का ये जो संगठन है कार्बी आंगलोंग वुमेन जस्टिस फोरम जो खटखटी और लाहौरीजान का ब्रांच है इनको देख के मैं भी बहुत खुश हूँ और इनका साथ में मैं भी जितना सकता है मेरा
और भी कलीग्स लोग है, मेरा टीम लोग है, हम लोग भी पूरा 100% मिस्ती सूर का नेतृत्व में जो खटखटी और लाहौरजान में जो वुमेन जस्टिस फोरम का ब्रांच है, इनको 100% हम लोग का भी सहयोगिता रहेगा। और मैं सभी सरकारी गांव बुढ़ा और इधर जितना भी हम लोग का सीनियर सिटीजन्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, सभी खटखटी लाहौरजान सेक्टर का, जितना ये नागालैंड कार्बी आंगलोंग बॉर्डर का सेक्टर का, कि इनको सहयोगिता दीजिए कि ऐसा महिला लोग आगे आया हुआ है। और ये कार्बी आंगलोंग का जो है सबसे सेंसिटिव इलाका अगर देखा जाए तो खटखटी और लाहौरजान एक नंबर पे आता है। तो उसी में अगर महिला लोग फ्रंट आ रहा है तो इनको काम करने में भी चैलेंजिंग भी होगा, प्रॉब्लम्स भी होगा, और उसमें हम लोग का मर्दों का सहयोगिता भी 100% चाहिए इनको। तो हम लोग तो खुशी है इतना दिन तो हम ही लोग सकने से भी नहीं सकने से भी करते आ रहा है। और खास करके मिस्ती सूर जी का नेतृत्व में तो पिछला 4-5 साल से वे भी बहुत एक्टिव है, बहुत अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग नोमेनक्लेचर से इन्होंने भी अपना काम किया है। लेकिन आज जो कार्बी आंगलोंग में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर महिला संगठन अगर देखा जाए तो कार्बी आंगलोंग वुमेन जस्टिस फोरम ब्यूलेट बीपी के नेतृत्व में है ऑल डिस्ट्रिक्ट में। तो उनका साथ में अलाइनमेंट करके अभी खटखटी और लाहौरजान के लिए भी अभी नया एक वुमेन जस्टिस फोरम का एक ब्रांच खोला है। और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि टोटल जो कार्बी आंगलोंग का जितना भी ब्रांचेस है वुमेन जस्टिस फोरम का, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर ब्रांच है तो वो खटखटी और लाहौरजान का ही होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट 24/7, कार्बी आंगलोंग।